Hi guys! Welcome back sa akong channel. Ako si Bradley Galan, ang inyong Las Vegas Mortgage Loan Officer nga mutabang ninyo magtukod og wealth pinaagi sa real estate. Kung nagplano mo mopalit og balay for the first time, kani nga video makatabang ninyo makasave og libo-libong dolyares ug malikayan ang grabe nga stress. Susugdan na nato ang top 5 mistakes nga dapat likayan sa first-time home buyers. Mistake number 1, mangita dayon og balay nga walay pre-approval. Usahay, ma-excite ta diretso dayon tagtan-aw sa mga balay unya mahigugma ta sa usa ka balay nga dili din nato kaya. Ang pre-approval makatabang nimo makabalo unsa gyud ang imuhang tinuod nga budget, unsa imong monthly payment, unsang programs ang angay nimo. Ug ang sellers, mas seryoso sila sa imuhang offer. Mas maayo nga mag-shop with confidence dili buot-buot lang. Mistake number 2. Usa ka lender ra ang imuhang giistorya, kasagaran bangko pa jud. Ang mga bangko, ilang kaugalingong products ra ang ilang ihatag. Pero mortgage broker ko, so daghan kog lenders nga mapilian. Meaning, mas daghan og options equals mas maayo nga rate, mas maayo nga terms, mas dako og chance mo approve, plus na yung mga program sa mga lower credit scores. Ayog limitahi imong kaugalingon, basin di ang best deal na sa lain nga lender. Mistake number 3. Mupalit og new build nga walay imong kaugalingong realtor. Ang agent sa builder, dili nimo. Sa builder na sila. Kung wala kay kaugalingon nga realtor nimo, posible nga mo-offer sila og mubo nga rate disguised as an incentive. Mapugos ka og mahal nga upgrades, walay mo negotiate og repairs para nimo. So for the most part, libre ra og mo-hire ka og kaugalingon nga realtor nimo. That way, makasave kag libo-libo. Mistake number 4. Dili magpa-home inspection. Bisan bagong balay na ako'y daghan nga nakitang mga problema. Ang inspection makatabang ni mulikayan, safety hazards, hidden damage, unexpected gasto, gamay nga bayad karon makasave og dako in the future. Mistake number 5. Dili mag-final walkthrough. Before ka mo sign og makuha ang keys, tan-awa gyud tanan, nahuman ba ang repairs, naa pa ba ang appliances, naabay damage after nilakaw ang seller, kay kung mo-close na ka, imo na ang tanan nga problema. Final walkthrough equals dili gyud skip. Bonus loan options para sa first-time home buyers. Dili ka kinahanglan og 20% down payments. Daghan kaayog options. For example, FHA, 3.5% down payment lang. VA, 0% down but para sa veterans. USDA, 0% down sa pinili nga mga lugar. Conventional, 3 to 5% down payment, depende if first-time home buyer. Pwede po gift funds, mga down payment assistance, daghan kag choices basta sakto imuhang guidance. So key takeaways nato, ang proseso sa pagpalit og balay dili kinahanglan lisod. Kung naa kay sakto nga team nga mo-guide nimo, ako mutabang nimo nga makakuha kag pre-approval, mo improve sa imong credit kung kinahanglan, makapili sa sakto nga loan program, mo-guide nimo gikan sa application hangkag hantud makuha nimo ang keys. So kung andam na ka or gusto lang nimo mahibal-an kung asa nakadapita, istoryahi ko. Book your free pre-approval call, link sa description. Ayog kalimot i-like, subscribe ug comment keys para makadawat kag free home buyer resources. Salamat tayo sa pagtan-aw, kita-kits sa closest.